Good morning everyone. Amoy ni aton nga ginapatigayon na nga second phase sa aton nga church construction diri sa Padre Pio nga parokya. Makita naton ini diri sa Gabuan. As of now, amo ini ang aton nga natingwaan nga obrahon. Ini nagakinahanglan sa dako nga budget agud nga matigayon ini. As estimated 16 million ang kinahanglanon naton ini agud nga mapahuman gid ang aton nga budget nga nauyatan pa lang na nagsudod pagi sa mga kaalwan man sa aton mga isikatawo. More than 2.5 million kag we already spent 1 million already sa sining ginapatigayon natin nga proyekto. Gani mga hinigugma, nagapukaw gid kita sa inyong bulawanon nga tagipusoon nga magpaambit sa inyong mga grasya. Agud makapadayon man kita sining aton nga proyekto sa aton nga pagpaobra. Nagakinahanglan kita sa inyo nga bulig kami, sa inyo hamili nga bulig bilang mga katapo, mga parokyano sini nga mission nga parokya ni San Padre Pio. Nagakinahanglan gid kita sa inyo hamili nga bulig. Wala kita sa iban nga saligan sini kundi nga paagi sa aton nga pagtinguha. Ago nga malabot man naton ini nga aton handom. Bululigay kita kag magululupot kita.